परी अरे पिलाए मो परी को देखिछ कि ना तो एठी की खेलिबा को आसेनी नहीं आज से तो आसीनी कुआडे गला ताहले कोउठी पाउनी ताकू परी 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 मुख्य समाचार आज खबर कहार आखिर लुह को भी रोकी पारिब नाही सबु कुनी कुनी झियो हेले गोटे गोटे परी केते सदागरे ता ना दिया जाइथिला परी किंतु की विडंबना परी को स्वर्गटिए दबा बदल रे पिशाच माने ताको नरक जंत्रणा दे हत्या करिसंती आज परीर हत्या सह पिशाच माने हत्या करि दैचंती समग्र मनुष्य जातिर मानविकता को ए झिया टिके कबाट खोलिलु ना मु कबाट खोलिबिनी एबे घरे के हेई नांती तमे परे आसो आ केते दिन हम जीवन को तमे गड़े चली थबो तम डाडी पठे चंदी चलो मु तुमको घरे छाड़ देबी ना मु तम संगे रे जीबिनी तमे डाडी को फोन लगाइला आमे छोटा पिला बोली तमे चॉकलेट रो लोभ देखि हम खुशी लुटी नौ छ ए मा चॉकलेट खाइबो आ ने ना ना
ମୋ ମା ମନା କରିଛି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଆମ ମଥାକୁ ଆମ ପିଠିକୁ ଆଉଁସ ଦେଇ ଆମ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମାଂସ ଚାଟି ଦଉଛ। ତୁଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ, ପୁରା ପରିଟିଏ ତ। ନା, ନୋ ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍। ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ହେରାମତି ପାଣିକା। ଆମର ଜୀବନ ନୁହଁ ଉଲ୍କା ପରି କ୍ଷଣିକା। ଆମେ ଧାରାଳକାର, ଆମେ ସ୍ରୋତ ସମୟର, ଆମ କଥା ଉଗାଳନ ଲାଭ ପ୍ରବଣିକା। ଆମେ ସବୁ ଚିକିମିକି ଚନ୍ଦ ତାରା ଚମକା। ଚମକ ତ ଲିଭି ଗଲେ ରହିଯିବ କଳଙ୍କ। ଆମେ ଯେତେ ଅଛୁ ପରି ଆଉ ଯିବୁ ନାହିଁ ମରି। ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଟେ ହବ ଏହି ମୁଲକ। ଲା 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 ଲା। La 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 ଆମେ ସବୁ ହୀରାମତି ମାଣିକା। बहुत ही शानदार।